Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu wapendwa, Mungu ni mwema kila wakati, na kila wakati Mungu wetu ni mwema. Hiyo ndiyo asili yake. Mungu ni asili ya mema yote. Mungu ni mwenye rehema na fadhili, na ndio maana leo hii tumefika hapa St. Joseph Cathedral, kanisa letu hilo la Mtakatifu Yosefu mume wa Bikira Maria. Katika historia ya Mtakatifu Yosefu, basi hapa tunapaswa kujifunza kwamba Mtakatifu Yosefu alitoa mchango mkubwa, japo tunaweza kuona kama Yosefu alitoa mchango mdogo, lakini Yosefu ambaye ni mchumba wa Bikira Maria alitoa mchango mkubwa sana hapa.